Hi, good morning, beloved student grade 3. So, how are you today, guys? I hope, all of you still healthy, yeah? So, today we will continue our lessons for Unit 2. Last week, kita sudah belajar Unit 2 untuk lesson 1 until 4. Now, we will continue for lesson 5 until 8. Mungkin hanya reading comprehension sebentar. Setelah itu kita akan mengerjakan language loads untuk unit 2 karena on 21st September 21st September we will have midterm test so after this session and the next week we will have pre-test and then test, and after that we will have PTS atau midterm test. Okay, so please be ready, prepare yourself. Now let's open your book, student book, We will begin from student book first. And please open unit 2, page 20, Mayan calendar, Kalender suku Maya. Nah, this one we will have reading comprehension for a while. Kita akan membaca sebentar, listening dan membaca, karena ada nanti bacaannya. After that, we will do the exercise on language lots. Okay, so for page 20, we will listen or hear about the story or the reading story about Mayan calendars. Tahu ya Mayan calendars ya? Mayan maksudnya bukan ini Mayan tuh maksudnya suku Maya. Nah, mungkin kalau ada yang tahu film 2020, film 2020 yang kiamat-kiamat itu, nah itu berawal dari kalender suku Maya yang katanya habis di tahun 2020. But we not discuss about that things. And today you need to still we discuss about numbers. Masih ingat kan? Minggu lalu kita sudah membahas, sudah ada catatannya. Kita membahas tentang numbers in calendars. Angka tapi untuk kalender atau penanggalan. Nah, masih ingat ya? Kalau tanggal 1 bahasa Inggrisnya apa? Ayo, ada yang bilang 1. Kalau ada yang bilang 1 berarti kemarin summaries-nya percuma, bisa mati kasihkan, nggak dibaca. Tanggal 1 in English kalau untuk calendars disebut dengan first, and then we have second, and then third, and then fourth, this one fifth bukan five tapi fifth, dan etc. Okay, now let's hear the listening reading about Mayan calendars. Okay, so please hear together, please listen together. Unit 2, Lessons 5 and 6, The Mayan Calendars. Our calendar has 12 months, with 28, 30, or 31 days. There are many Mayan calendars. One Mayan calendar has 19 months. 18 months have 20 days, but 1 month has only 5 days. The first month in the Mayan calendar is Pop. The 19th month is Wayab. Each month has a picture. The picture for the 14th month is a plant under the sun. The 16th month has a picture of a different plant. Some pictures on the Mayan calendar are animals. The picture for the second month is a frog, and the 6th month is a dog. Kayab is the 17th month. What animal is it? It's a turtle. Both calendars have 365 days. One of those days is your birthday. When's your birthday? Okay, so that's about the Mayan calendar, it's enough, Now, you have to read this art reading carefully, because
In Sematen, we also use this story as the question for midterm test. Jadi ini akan digunakan juga untuk midterm test. Nah, jadi dibaca-baca di rumah, tetap nanti Sematen akan kasih soalnya, bacaannya. Nah, di situ kalian akan menjawab sesuai dengan jawaban yang ada di soal di bacaannya itu. So, what is the difference between Mayan calendar and with our calendar? Perbedaannya kalender dari suku Maya dan kalender kita yang sekarang, modern nih, yang kita punya di 21st century ini. Jadi kalau sudah mendengarkan atau membaca di rumah, maybe you know ya. You have to know what is the difference. Yep. Our calendar has how many months? Yeah, we have 12 months. January until December. Okay, January, February, and then March, April, May, June, July, August, and then September, October, November, December. 12 months. But in the Mayan calendar, how many months do they have? Yes, there are so many type of Mayan calendar, but in this story, in this article that you can see that you have read, Mayan calendar has this one, 19 months. Nah, di sini tulisannya 19 ya, ini numbers biasa karena ini kan bukan tanggal 19, tapi menunjukkan 19 bulan yang dimiliki kalender Maya, angka biasa, makanya tidak ada TH di belakangnya. Kalau di sini adalah tanggal 19, berarti di belakangnya ada TH-nya. Jadi jangan bingung ya, kenapa kok di sini nggak ada TH-nya. Jangan tanya kayak gitu. Karena ini angkanya sudah tahu ya, kalau 19 maksudnya ada 19 bulan from Mayan calendar. So, there are about 7 months difference ya between our calendar and Mayan calendar. We have 12 calendar and then Mayan calendar have 19 months. 12 months and 19 months, so it's different. We have 7 months difference, yeah. And mostly in Mayan calendar, what are the symbol for the Mayan calendar? Yeah, most or some of the picture of Mayan calendar are animals. Okay, now this one is not animal, but as you can see in this one is like elephant or turtle. It's turtle ya. Kayap ya. Nah, from the story, what is the name of first month in Mayan calendar? Yeah, as you can see it in here, Pop is the name of the first month in our calendar kita, the first month in our calendar, what we call it? Yeah, January. And then the 19th month in Mayan calendar is Wayeb. We don't have 19 months in our calendar. We only have 12 months. Okay? So each month has a picture for the Mayan calendar because maybe in the era when Mayan lived, they don't have any calendar like we have today. Tidak ada kertas, tidak ada apa-apa, jadi mungkin dibuatnya dengan gambar atau simbol hewan atau tanaman supaya lebih gampang diingat. Okay ya, so each month has a picture, and the picture for the 14th month is a plant under the sun. This one ya. So which one is the picture of 14th month, bulan ke-14? This one or this one? In here we can read that 14th month in Mayan calendar is a plant under the sun. Nah, this is the plant, tanaman ya. And this one is the sun. Walaupun kecil bentuknya seperti telur, tapi ini adalah sun, matahari. Nah, this is the 14th month in Mayan calendar, bulan ke-14. And the picture for the second month is a frog. Which one is the frog? This one ya. It's like a frog ya.
This is the eyes, maybe. This is the body of the frog. So this is the second month. And the sixth month is a dog. This one is a dog. Yeah, it's like a dog maybe. Yeah, I don't know. But maybe the picture is like a dog, the symbol. And then Kayap is the 7 months from Mayan calendar. It looks like this one. Turtle. Yeah, turtle. Now, even though Mayan calendar and our calendar have different things, so many different things like the amount of the months, jumlah bulannya, and then the symbol, and then the names of the months, but even the days in the Mayan calendar is very different. In our calendar, we have the fewest months is 28. It's on February, and yang paling banyak we have 31 days. Nah, in our calendar, but in Mayan calendar, they only have 20 days, but 1 month has only 5 days. Oh, 1 month only have 5 days for Mayan calendar. So it's different, but even though we have so many differences between our calendar and Mayan calendar, but we have one thing that the same. What is that? In the last paragraph, if from this story, from this story, if we try to calculate or count the whole days from Mayan calendar and our calendar, we have the same amount of days, which is 365 days. This one. So our calendar and Mayan calendar have the same days, 365 days. Ini 300 ya, jangan bingung ya. 365 days, walaupun banyak hal yang berbeda. Okay, so that's the fact about Mayan calendar. Now, let's see. Try to do this one. Okay, number one, so we have the answer in here. There are 19 months. Mayan calendar. Nah, our calendar we don't have 19 months. Jadi dicentang jawaban yang sesuai dengan pernyataannya. Number two, there are 365 days. Only Mayan calendar? What do you think? Mayan calendar have 365 days? Yes? Yes, they have. Our calendar? Of course we have. So, which one is the answer? Only Mayan calendar or our calendar? Or both of the calendars? Both itu maksudnya kedua-duanya ya, Mayan dan kalender kita. Jadi untuk pernyataan atau statement number 2, yang betul adalah both of the calendar have 365 days. Statement number 3, there is a month called May. Ini statement untuk Mayan calendar ya, true or false ya. Nah tadi ada nggak kira-kira di Mayan calendar yang disebut dengan May? May itu our calendar apa Mayan calendar? Ya, yang ada panggilannya May atau bulan Mei hanya di our calendar. Di Mayan calendar tadi tidak ada. Bulan kelima tadi kayaknya tidak ada ya sebutannya ya. Number 4, in the Mayan calendar there are pictures for each month. Nah, what do you think guys? Our calendar has a picture on each month? Mungkin nanti kalau lihat di unit 2 yang pertama ada gambarnya, tapi itu hanya untuk gambar happy campers, tapi kalau di kalender kita kan nggak ada. How about Mayan calendar? Yeah, they have. Yeah, so for each month in Mayan calendar they have a picture. This one, each month has a picture. So let's make a checklist over here on the Mayan calendar. Hey, where is it? Yeah, a checklist. Number 5. There is a frog, a dog, and a turtle that
is the picture of Mayan calendar? What do you think? Yeah, some Mayan calendar has a picture on each month, and some of the Mayan calendar has the picture of animals. So yeah, tadi yang gambarnya frog itu untuk bulan keberapa? Ya, yang have a frog, this one, right? This is the picture, right? And it's called second month of Mayan calendar is a frog. And then the picture of dog, this one, the 6th month of Mayan calendar is a dog. And then turtle, it's called Kayap, is the 17th month of Mayan calendar. So the answer we have to check with Mayan calendar. Okay, yeah. So that's it for page 20. Yeah, this one you can do it by yourself, right? Now let's move to Lodge Language ya. Kita buka buku Language Lodge-nya. Tadi yang Mayan kalendernya jangan sampai dibaca ya, dibaca supaya nanti ya. Nanti di quiz review akan ada itu soalnya. Jadi silakan perhatikan tadi bacaannya, boleh dibaca-baca lagi nanti. Now let's move to Language Lodge Unit 2. Let's open lesson 1. Lesson 1, you just to write down the name of the month di sini ya. Nah, ini kotak-kotaknya buat apa Mr. Martin? Nah, kotak-kotaknya ini tuh untuk menulis jumlah hari atau tanggalnya. Jadi kalau Januari ada berapa tanggal tuh ditulis di kotaknya ini. Ini setelah Januari bulan apa? Februari ada berapa tanggalnya? Itu bisa dikerjakan sendiri ya, it's easy ya. Next, lesson 2 yang activities 1, complete the missing word. Nah, ini sudah ada contohnya nih, grammarnya. When's your birthday? Kemarin kan sudah diajarkan Mr. Martin cara minggu lalu ya, cara bertanya, asking a question about birthday, tanggal lahir. Kalau mau bertanya tentang tanggal lahir, how do you say it? This one, when's atau when is your birthday? And then, how will you answer? It's in August, for example. Harus menggunakan in karena menunjukkan bulan. Di bulan apa kalian lahir? Nah, berarti untuk activities 1, number 1 sampai number 3 hanya perlu melengkapi. Kira-kira kata apa yang belum ada di sini? Nah, katanya sudah ada kan di sini. Kalian juga sudah punya catatannya, jadi tinggal dilengkapi sendiri. Contohnya number 1, apa yang perlu kita lengkapi ini? When's your apa? Kata-kata yang masih hilang. Nah, di sini bisa kalian lihat. When sudah ada kata tanyanya. Kalau pakai kata-katanya when's. When's itu artinya adalah menanyakan, untuk menanyakan waktu. Waktu itu bisa jam, bisa tanggal, bisa bulan, bisa hari. Nah, di sini karena menanyakan bulan kelahiran, makanya menggunakan kata tanya when. So, when's your birthday? Oke, di sini birthday. Karena itu yang hilang. Kalian bisa tulis sendiri di buku ya. Tulisnya yang rapi, jangan kayak Mr. Martin karena ini pakai mousepad jadi agak susah. When's your birthday? And then it's apa ini? Kalau sebelum bulan harus diikuti kata pelengkap atau preposisi. Yes, in. Nah, easy. Kalau kalian memperhatikan pasti bisa. Sorry. Let's erase this one. Oke, ini huruf I. Oke. Ya. In November. Nah, number 2 and number 3 silahkan dikerjakan sendiri. Oke, bisa ya. Next, move. Nah, ini activities 2 ini juga akan keluar nanti di PTS dan test dan pretest. Kalau ada soal seperti ini, what you have to do is read this one. Ini adalah petunjuknya.
Yang ada di dalam kotak ini merupakan petunjuk jawabannya. Ada di sini petunjuknya, jawabannya di sini kuncinya. Kalau sudah tahu, sudah dibaca ini, nah baru kita melihat ke soalnya. Number 1. Di sini kan di kotak ini ada nama bulan, we have name of the month and names of a person, right? Nah, berarti maksudnya apa? February dan Lucy itu maksudnya Lucy have a birthday in February. Di sini ada month April, di sini ada nama Ben. Maksudnya berarti Ben has a birthday in April. Begitu juga seterusnya. Nah, harus tahu itu, harus paham. Kalau sudah paham baru kita kerjakan soalnya. Number 1. When's Ben's birthday? Kenapa Ben's-nya dikasih apostrof S? Kalau tadi di atas tadi kan pakainya when's your birthday? Kapan ulang tahunmu? Kata ganti orangnya adalah your, ulang tahunmu. Nah, untuk activity itu karena di sini menggunakan nama, S di sini menunjukkan ulang tahunnya, birthday-nya, kepunyaan dari Ben. Makanya kalau ada nama orang atau diganti dengan sister atau friends itu dikasih S, atas itu menunjukkan kepemilikan hari ulang tahun. Kalau when dikasih atas dikasih S itu bukan kepemilikan, tetapi ini merupakan singkatan, artinya dari udah diajarin kan when dan to be, is. Pakai is karena subjeknya hanya ada satu. Nah, guru kelas 1 sudah diajarin sepertinya itu. Nanti jangan lupa. Nah, kira-kira ketika ada jawaban when's Ben's birthday, jawabannya mana tuh? Dicari di kotak ini. Lihat nama Ben yang mana nama Ben. Ini Lucy, ini Jack. Berarti Ben yang this one. Ada Ben, di depannya ada bulan April. Nah, berarti when's Ben's birthday? Ya, di sini ditulisnya bukan pakai it's lagi, tapi karena sudah ada nama, kalian tulis namanya dulu di depan. Ben's birthday. Nah, Ben's dan birthday-nya ditulis. Ben's birthday. Nah, tadi kan pertanyaannya menggunakan is to be-nya. Berarti di sini juga harus diikuti to be. Karena menunjukkan waktu is. Terus sebelum bulan harus diikuti preposisi in. It's in. I'm sorry. Aduh. Hapus. It's ya. Bird. R T. This one is in. Apa tadi? April. Nah, tulis di bawahnya ya masing-masing ya, karena nggak cukup. Di sini deh, biar nggak bingung. It's in April. Nah, begitu cara menjawabnya, oke? Jangan bingung. So, number 1 ini contohnya ya. Bisa yang belum tulis dulu bisa. Number 2, when's Jack's birthday? Dicari Jack di mana? Oh, Jack ternyata di June. Berarti jawabannya ini tinggal tulis saja. Jack's birthday is in June. Menggunakan is karena subjeknya hanya ada satu. Ben. Kalau nomor 2, subjeknya hanya ada satu. Jack. Oke, dan juga bulannya kan cuma satu juga. Kalau nama orangnya 2 juga bisa. For example, when are Ben and Jack's birthday? So Ben and Jack's birthday are in April. For example, kalau bulan lahirnya sama. Di sini kita pakai satu kata ganti orang saja, satu orang saja.
So Jack's birthday is in June, for example like that. Okay. Nomor 2 sampai 4 kerjakan sendiri ya, bisa ya, it's easy. Next. Nah, number lesson 3 activities 1 ini juga nanti akan banyak keluar di pretest, tes dan PTS. Kalian harus hati-hati dalam penulisan karena Miss Martin pasti mintanya bentuk tulisan bukan angka. Kalau angka pasti gampang kalian nulisnya. Yang perlu kalian pelajari adalah cara menulisnya. Oke. Kalau ada pertanyaan seperti ini itu berarti lanjutannya apa? First, kemudian setelah first bentuk kedua tanggal 2 adalah second. Tanggal 3 berarti setelah second ada third. Nah, number 2 di sini third. Tinggal kalian urutkan saja, ini sequence, urutan tanggal. Urutan tanggal masa ya bingung. 1 2 3. Cuman kalau angka kan 1 2 3, kalau tanggal kan berbeda. First, second, third. Nah, number 2 di sini sudah ada fifth di sini tengah-tengah. Berarti sebelum fifth ada apa? Kalian cari sendiri. Setelah fifth ada apa di sini? Oke ya. Nah, nomor 8 ini yang bilangan puluhan. Angkanya sudah tanggalnya sudah 20 ke atas. 20 second. 20 second itu berarti tanggal berapa? 20 berapa? 20 20 second tadi berapa second? Second kalau diangkat tanggalan itu adalah 2, berarti 20 second adalah 22. Nah, ada garis di sini itu adalah pemisah, jangan bingung. Pemisah antara puluhan 20-nya dengan satuannya. Contohnya di sini ya, sudah ada depan 20 second, berarti lanjutannya 20 second berapa dong? Setelah 22, 20 berapa? 23. 20 apa? Tulis dulu. 20. Setelah 20, jangan bingung loh ya. Kemarin quiz review ada yang bingung. Kan udah dikasih tahu cara menjawabnya. Kalau 20 saja 20 seperti ini. Tapi kalau 21 ya kembali seperti semula. 20 dan angka satunya berubah menjadi first. Kalau di sini angka 2 berubah menjadi second. Berarti setelah 20 second adalah 20. Yes, 23rd, 23. Unit 2 berbeda ya dengan unit 1 pembahasan angkanya. Nah, selanjutnya kerjakan sendiri. Nomor 9 dan 10 juga silakan dikerjakan sendiri. Oke, yang penting hati-hati kalau mendengarkan penjelasan Miss Martin masih bisa mengerjakan dengan baik. Oke, so you can do the activities 1 on lesson 3 by yourself. Yeah. Lesson 4. Nah, lesson 4 kita lanjut ke lesson 4. Nah, ini kalau ada soal seperti ini, nah ini harus menulis dengan kalimat lengkap, bulan dan tanggalnya. Ini bisa dikasihin di depannya ini sebenarnya. It's May 31st, it's in May 31st. Kalau misalnya ada pertanyaan, when is Mr. Martin's birthday? Terus di petunjuknya ada tulisan bulan Mei dan 31. Nah, bisa juga tulis it's in May 31st. Cuman karena di sini ditanya ini tanggal berapa, what date is it? Tanggal berapakah ini? Jadi cukup ditulis it's May 31st. Nih, what's the date today? It's October 15 karena menunjukkan tanggal saja. Kalau menunjukkan tanggal tidak perlu dikasih in. Kalau menanyakan ulang tahun diberi in karena menunjukkan kapan kamu lahirnya, di bulan apa, di dalam bulan Juni lahirnya contohnya. Karena untuk menyatakan tanggal tidak perlu ditulis in. Karena yang menjadi pertanyaan adalah what is the date today? Tanggal berapakah hari ini? Cara penulisannya bulan dulu baru tanggalnya. Okay. So, for example number 2, what's the date today? Anggap saja today-nya itu hari ini tanggal 14 Juni. Berarti di sini cara menulisnya
It's atau it is. It itu mengacu ke tanggal, date-nya ya, date, bacanya date. It's bulannya dulu, June, terus baru tanggal, 14. Nah, kita tulis it's, terus June, apa itu? 14. Wah, gede banget. 14. Kalau 14 untuk tanggalan di paling belakang dikasih apa? Ayo. Selain 1, 2, dan 3 di paling belakang dikasih huruf yes, TH. Jangan lupa kalau kasih TH salah nanti itu. Semakin salahkan loh. Nah, this one 14. It's June 14. Yang nomor 3, nomor 4 silahkan kerjakan sendiri. Activities 2 juga tinggal lanjutkan. What's the date today? Nah, kalau ini today-nya hari ini. Hari kalian belajar bahasa Inggris tanggal berapa hari ini. Silahkan ditulis sendiri. Cara menulisnya seperti ini. Oke? Paham ya? Understand ya? Easy lah. Easy lah. Anak kertas mah pinter-pinter. Oke. So, I think that's all for today. Untuk materi hari ini cukup sekian. Belajar yang rajin. Because this month in the last week we will have midterm tests. So prepare yourself. And after you finish watch this video, please do the quiz review. And next week, pertemuan berikutnya, karena ini sudah di akhir unit 2, nanti kita akan ada pre-test dan tes. Okay? So that's all guys for today. If you have any question, you can text me, WhatsApp Mr. Martin, don't be afraid. And please do the quiz review, keep learning, prepare yourself for the midterm test on 21st September, and see you next week on the pre-test. Bye-bye. Have a healthy life. Okay? Bye.